बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में दिन दिहाड़े अगवा का वाकया सामने आ गया। सत्तू कतला में निजी स्कूल के बाहर से 11वीं जमात का तालिब इल्म अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है अगवाकार मुग़वी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गाड़ी में डाल रहे हैं। मुग़वी मोहम्मद अरहम मुतादिद बार गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश भी करता रहा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शाहिद रिजवी। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका सत्तू कतला या निजी स्कूल के बाहर से फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को अगवा कर लिया गया है। इस हवाले से जो सत्तू कतला के इलाका जोहर टाउन में मुखालफिन ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म मोहम्मद अरहम को अगवा किया है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है अगवा का जो है मुग़वी मोहम्मद अरहम को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए गाड़ी में डालते हैं। मुग़वी मोहम्मद अरहम मुतअद्दिद बार जो है गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश करता है। अगवा कर तशद्दुद का निशाना बनाकर गाड़ी में डालकर इसको ले जाते हैं। थाना सत्तू कतला की पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ये कहना है मुग़वी के भाई शुएब रजा का। मुग़वी के भाई शुएब रजा का कहना है कि मेरे जो भाई है इसको मुखालफिन जो है उन्होंने कत्ल अगवा करवाया है। तो इस तरह 2017 में मेरे ताया मलिक शौकत को कत्ल किया गया था। मुलजिम सैफुल्लाह सैफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम को सजाए मौत हुई। अदालत से मुखालफिन जो है मलिक गुलाम मुस्तफा मुफ्ती और मंशा टल्ली वगैरह ने मुकदमा की रंजिश और सजाए मौत होने पर जो है मेरे भाई मोहम्मद अरहम को अगवा करवाया। इस हवाले से ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जी अच्छा शाहिद, ये कहेगा कि पुलिस की जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है कि कब तक मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो है वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जल्द ही इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जी अच्छा, मुल्ज़िमान के हवाले से भी बताइएगा, क्या कोई पता चल सका कि मुल्ज़िमान कौन थे? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया है कि जो मुग़वी का भाई शुएब रजा है उसका कहना है कि उसके ताया मलिक शौकत को 2017 में कत्ल किया गया था। इस कत्ल के मुकदमा में जो है मुलजिम सैफुल्लाह सैफी इसके खिलाफ दर्ज किया गया था और इसको सजाए मौत हो चुकी है। जो मुखालफिन है इनके गुलाम मुस्तफा मुफ्ती और मंशा टल्ली, इन्होंने मुकदमा की रंजिश और सजाए मौत होने पर जो है इसके भाई मोहम्मद अरहम को अगवा किया है। ये मुग़वी के भाई शुएब रजा ने इल्जाम आयद किया है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आ गई। 525 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 82,000 की सतह भी उबूर कर गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 साल बाद जो है 6 साल बाद जो है 52,000 की सत्ता है वो अबूर हुई है। ये जो है इसमें अभी तक 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 52,040 पॉइंट पर ट्रेड हो रहा है। आज गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके बाद जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसमें बड़े पैमाने पर खरीदी देखी पहले 51,000 की सतह स्टॉक मार्केट ने की थी और अब जो है ये 52,000 की सतह अबूर करके 6 साल बाद 52,000। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, नैब तरमीम केस इंट्रा कोर्ट अपील का ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने पहली ही समाअत में इल्तवा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सईद बलूच। जी सईद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब फैसला दिया गया और उसको आइनी तौर पर दुरुस्त करार दिया गया, तो उसके बाद नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला दिया गया था 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। और उसके बाद ये पहली अपील थी जिसको इंट्रा कोर्ट अपील का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिया गया और इस पर अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस पर समाअत कर रहा है। नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से और कुछ दरख्वास्त गुजार थे इनफरादी तौर पर जिनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें दायर की गई थी और उन दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई थी कि इस केस को इस जो फैसला आया नैब तरामीम का इसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों को इस केस में अदालत की जानिब से नहीं सुना गया और ना ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने फैसले में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की कहीं निशानदेही की है। इसी हवाले से 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो नैब तरामीम केस का फैसला सुनाने वाले बेंच का हिस्सा थे, उनकी जानिब से भी अपना इख्तलाफी नोट लिखा गया और उनकी जानिब से कानून साजी पार्लियामेंट का सवाबदीदी इख्तियार उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में उसको करार दिया है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन का आज आखिरी रोज।
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی سینکڑوں خاندان وطن واپس چلے گئے۔ اب تک 1,04,481 افراد افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق سندھ سے اب تک 4,000 غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے۔ نگران وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جو افراد جرائم میں ملوث ہوئے ان کو ادھر ہی رکھا جائے گا۔ کراچی میں 10 ماہ کے دوران 2,227 غیر قانونی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے رضاکارانہ بنیادوں پر ملک چھوڑنے کا آج آخری دن۔ پاکستان چھوڑنے والوں کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تمام بنیادی سہولتوں سے لیس پناہ گزین کیمپ قائم کر دیے گئے۔ توخم اور چمن بارڈر سے افغان شہریوں کی واپسی کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی 3,153 مرد، 2,823 خواتین اور 5,577 بچے وطن چلے گئے۔ اب تک 1,04,481 افراد واپس جا چکے۔ افغان شہریوں نے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت پاکستان سے مطمئن ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ پاکستان کا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو غیر ممکن افغانی ہے اس کو اپنا وطن واپس بھیجنا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں پاکستان سے۔ جتنا عرصہ بھی ہم لوگوں نے پاکستان میں گزارا ہے، بھلے گورنمنٹ ہو عوام ہے، ہم نے بہت اچھی طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب بھی ہم خوش ہیں۔ اب اس کا اپنا ملک چاہتا ہے، اپنا ملک میں ویزا یا پاسپورٹ بنا کے پھر انشاءاللہ آ جائے گا، اور ہم لوگ گورنمنٹ سے خوش ہیں۔ افغان باشندے اپنے وطن واپسی پر خوش ہیں مگر پاکستان چھوڑنے پر اداس بھی ہیں۔ اور پشاور سے غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلا میں چند گھنٹے باقی رہ گئے۔ خراسان کیمپ سے غیر قانونی مقیم 15 خاندان افغانستان واپس جا چکے، جبکہ غیر قانونی مقیم 11 خاندان بدستور کیمپ میں رہائش پذیر ہیں۔ اس وقت نیو نیوز کے رپورٹر لحاظ علی ان کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی لحاظ، حکومت پاکستان نے اعلان کر رکھا ہے کہ افغان باشندے جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے وہ پاکستان سے نکل جائے۔ اس ڈیڈ لائن کی آج آخری تاریخ ہے۔ اس وقت میں پشاور میں افغان باشندوں کے لیے قائم خراسان کیمپ میں موجود ہوں۔ خراسان کیمپ جو ہے وہ 80 کی دہائی میں بنایا گیا تھا اور اس وقت یہاں پر 705 جو رجسٹرڈ فیملی ہے جن کے ساتھ افغان سٹیزن کارڈ اور POR کارڈ سے وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ 11 ایسی فیملی اس وقت بھی یہاں پر مقیم ہے جن کے پاس کسی قسم کے دستاویزات نہیں ہے۔ یہ میری پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیمپ ہے جہاں پر افغان باشندے دہائیوں سے مقیم ہے۔ حکومت پاکستان نے جب اعلان کر رکھا تھا تو اس وقت تک تقریباً 15 فیملیز جو ہے انہوں نے یہاں سے نقل مکانی کی ہے جن کے پاس ڈاکومنٹڈ نہیں تھے۔ اس وقت افغان باشندوں کے انخلا کے لیے اس کیمپ میں، خراسان کیمپ میں باقاعدہ طور پر مساجد میں اعلانات کیے گئے تھے کہ وہ 31 اکتوبر سے پہلے نکل جائے۔ ممکن آپریشن ہوگا، کس طرح ہوگا اس کا اعلان باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ یہاں پر انتظامیہ جو انہوں نے باقاعدہ طور پر تمام فیملیز کی رجسٹریشن کر رکھی ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، کراچی سے غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے مخصوص پوائنٹس قائم کر دیے گئے۔ PIDC حاجی کیمپ پر ہولڈنگ کیمپ لگا دیا گیا ہے، جبکہ خواتین اور مردوں کو الگ الگ فلورز پر رکھا جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کریں گے، عبید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عبید۔ جی، اس وقت میں پرانا حاجی کیمپ میں موجود ہوں۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے لیے یہاں پر ہولڈنگ کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر تمام تر سہولیات کا بھی رکھی گئی ہیں۔ میڈیکل کیمپ یہاں پر قائم کیا گیا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے تاکہ جو افغانی یہاں پر لائے جائیں گے صفائی ستھرائی کا خاص خیال یہاں پر رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حاجی کیمپ میں کے احاطے میں 72 خیمے لگائے گئے ہیں، جبکہ خواتین کو حاجی کیمپ کے فرسٹ فلور پر رکھا جائے گا، مرد اور خواتین کو الگ الگ رکھا جائے گا۔ اور یہاں پر نادرا اسپیشل برانچ FIA کی ٹیم بھی موجود ہے، ان کے اہلکار بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر آنے والے افغانی ہیں اگر وہ رضاکارانہ طور پر اپنا انخلا چاہتے ہیں تو ان کی رجسٹریشن کارڈ کی تصدیق کی جائے گی، اور جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کی رجسٹریشن کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے عبید، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعظم سے گورنر پنجاب کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی، ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز کو سالانہ فنڈنگ میں خاطر خواہ کمی کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ نگران وزیر اعظم سے گورنر پنجاب کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی، ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ گورنر بلیغ الرحمان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یونیورسٹیز کو سالانہ فنڈنگ میں خاطر خواہ کمی کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا ہے۔
اور नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास जारी है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, साद रफीक, एहसन इकबाल समेत सीनियर रहनुमा भी इस इजलास में शरीक हैं। इंतखाबी मुहिम पार्टी मंशूर पर गौर किया जाएगा, जबकि तमाम सूबाई सदूर मुमकिना उम्मीदवारों के नाम भी पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास गौरी, जो कि इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, जाती उम्रा में इस वक्त कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का एक आला सतही इजलास जो है वो जारी है, जिसमें सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, सरदार अयाज सादिक समेत अहम जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो शरीक हैं। इस वक्त 4 साल बाद जो है नवाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं पार्टी के। पाकिस्तान में इनका 4 साल बाद ये एक इजलास है जिसकी कायद नून लीग सदारत कर रहे हैं। पार्टी राय के मुताबिक इजलास में अहम मामलात पर गौर किया जा रहा है। कायद नून लीग जो है वो इरादा रखते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। इस हवाले से ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर लेस्को ओवर बिलिंग और बिजली चोरी पर हजारों सार्फिन का अदालत से रुजू। लेस्को का बिजली चोरी पर बिलिंग कीमत में अरबों रुपए के वाजिबात मुतनाज़ा हो गए। बिजली बिल्स को मुतनाज़ा करार देकर हजारों सार्फिन ने अदलिया से रुजू कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अदनान अजीज। जी अदनान। जी बिल्कुल, जैसा कि बिजली के जो बिलों की मद में लेस्को के जो अरबों रुपए के जो वाजिबात है वो मुतनाज़ा होने से रिकवरी भी रुक गई है। लेस्को को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन की मद में भारी जो वाजिबात है वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, क्योंकि सार्फिन की बड़ी तादाद ने जो अदालतों का रुख कर लिया है, क्योंकि लेस्को की जानिब से जो बिल चार्ज किए जा रहे हैं उसको जो सार्फिन है। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।